Hi, this is JP. Good morning, good afternoon, and good evening. Kung sa oras ninyo ni makitaan, no? Okay, I am JP again, and I want to discuss to you this, um, I don't know, somehow scary chat AI or AI bots that we are using right now with our, well, we might not be aware of this, but we are all using or yes, we are all using AI applications that are AI based. Okay, so before we start, I want to tell you na ang akong gamito na language lang ani is Bisaya and English because I'm much more comfortable with these languages. For our Tagalog listeners, if meron man, I guess you'll understand this somehow because I'm going to use, well, English, and I think you'll get this too. Okay, so let's start. Okay, AI ang atong topic karon, ang atong gusto na kong i-topic karon is ang ating chat GPT or AI or kaning chatbots or generally artificial intelligence, or should I say mas salaktod na pagkastorya kaning mga robots or bots. Okay, ang AI or kaning chat GPT or chat AI, it was invented maybe 2015. I don't know. I'm not sure, but maybe 2015. I didn't do research about this. Okay, but uh, paano siya invented siya. I think it was inspired by a medical uh, ano, I guess it was a doctor na nag himo siya og kanang murag AI nga kanang instead of kanang kanang instead of kanang mag diagnose og problem gani or diagnose og kanang medical problem sa isa ka patient, nagbuhat siya og AI nga murag mo kuntay mohatag ang katong pasyente, mohatag ang pasyente og inani nga symptom, and then mohatag siya inani nga symptom, inani nga symptom, inani nga symptom, and then the algorithm or the bot or the AI will gather those data and it'll match this one nga, uy, kung na siya ubo, na siya sipon, na siya kalentura. So ang iyahang conclusion kani na siya sakit na basig na siya COVID na siya inani nga sakit, na siya inani nga sakit inana ba, inana ang nahitabo. So kaning I don't know if I don't know if I'm right, but it was maybe the idea came from there. And here comes so karon gi-develop siya maayo nga dili lang siya mopundo dito sa katong medical aspect or medical world. Karon generally nana siya sa, I mean, all of the knowledge of the all of the human knowledge naa na siya. I mean, unsa imong ipangutana diha, unsa imong i-input diha, kabalo na siya, katubag na siya. Even things that you can't even think of, uh, things that you can't even imagine, kabalo siya motubag. Okay, um, how is the AI learning? I mean, I I mean, basig na curious mo kung nganong kabalo ang AI ana, anong kabalo ang bots ana. You know, AI is learning from humans. Okay, everything that you input, everything that you say, everything that you put in there, everything that you reveal sa AI or sa bot, it will it will gather the data, it will save it in its own brain or its own server. Okay, so like this one, mangutana ka unsay unsay cause sa ubo. Okay, the bot doesn't know the answer actually. Unsay cause sa ubo, but what the bot will do is katong sa laing tao, kung tong laing tao na ay nag-explain dito, like maybe across the world, na ay nag-explain dito unsay cause sa ubo. Okay, it will get that data from that person, from that explanation, and it will give it to you. Okay, I don't know, I think you get you get the idea, you got the idea. Ipakutana nimo sa AI unsay cause ani,
and then the bot will get the data from a certain person or from a couple of sources, and then it will give it to you. So kabalo na ka unsay tubag, inana siya ka complex. I mean, inana ka broad. I mean, the AI is learning from us, the humans. So kung whatever you input or feed the bot, it will memorize it or it will learn from it. Okay, what's more scary is sa kadaghan na idea nga atong gi-feed diha, like how many users does ChatGPT have now? Like 100 million users. Sa kadaghan-daghan, imagine the ideas, the kuan random people na ginasulti nila diha sa chat sa AI. Unsa ka unsa ka dako na karon ang kuan, unsa ka wide na karon ang intelligence sa bot, 'di ba? This is scary because there's this story na murag na ay isa ka one inventor nga nagbuhat siya og drone. Kani nga drone mo attack og terrorist. Okay? And he inserted a certain line or an algorithm or program na pag naay mo try og stop, well, because diba AI or drone, it's prone to hacking. I mean, kuan gyapon, masudlan gyapon niya system, and it will put a stop to every activity that's going to do. So nag-insert siya og line dito sa pagbuhat niya sa drone, no, nga anti-terrorist drone. Mag-input siya dito, nag-input siya dito og line nga pag naay mo attempt og hack, na mo attempt og turn off sa iya ha, i-eliminate niya or i-stop niya. So katong nga drone, so nag-gi-attack niya mga terrorist or gi-attack niya tong mga iyang gi-consider na enemy. And then gusto na siya i-off sa katong iyang creator. Okay? So pag attempt og off sa iyang creator, ning prompt tong uh, command dito sa AI or sa drone nga, uy, naay nag-attempt og stop sa ako ah. Kaning nag-attempt og stop sa ako ah, I will consider this as an enemy. So what he did was kill the creator because the creator attempted to stop the bot or the drone. I don't know, if that's real or true, but um, it's not impossible. Okay, it's very likely possible na mahitabo na. And I remember this story, this video from Linus Tech Tips na ay nag-answer og na siya na nag-answer og captcha, and since the bot can't answer the captcha, ano ba to? So the bot employed a person. Imagine, ang bot ning contact og person, gibayaran niya ang person para answeran ni nga captcha. I don't know. I don't remember the atang episode sa Linus Tech Tips na ilang kuan storya-storya. Pero imagine ha nga, since ang bot dili ka recognize og captcha, so gi-employ sa bot ang isa ka tawo nga mo answer aning captcha, and then iyang gibayaran. I mean, seriously, the bot can do that. Can you even imagine a robot nga mo employ og tao para buhaton to para sa iya? Kung unsa ka complex, unsa ka wide ang iyahang, unsa ka wide na ang brain karon sa AI, di ba? You think some people will think na ayos na kay mas inani mas, di ba? Mas di hayahin na ang tao, di ba? Sabi ko na think na hayahin ang tao. And it's somehow, yes, hayahin ang tao kasi syempre wala na ibuhaton, di ba? But you see the effect. You see the long-term effect kung unsa ang mahitabo sa future. Okay. With chat AI, if you ask something na kanang tan-aw nimong private kayo or tan-aw nimong illegal, it will of course it will not answer that question, di ba?
kung siyempre magbutang kag kuan diya, how to make a bomb, it will never answer that question. Okay, but do you think it doesn't have an idea how to doesn't have an idea on how to make a bomb? Naa na, na siya. Um, dili lang niya isulti tungod kay naay certain line sa command niya nga naga-prevent sa iya ana. But of course, it's human created line or algorithm. But if you're going to remove that algorithm, which is very possible, if you are going to bypass that that bind sa isa ka bot or sa ChatGPT or sa any AI, of course, it will unlock all the features or all the answers that you can't even imagine nga isulti sa mo sa AI. I mean, I've seen a video. It has an alter ego. Like it would talk to you like a human. It can even make a joke for you or answer you with sarcasm. Imagine kung nganong able ang AI mo pumatan. You think lingaw siya somehow nga pwede nimo masturya siya na pwede nimo binuangan. And the thing is, pwede kanyang balusan. Uh, it's very alarming. It's very scary. I don't know if you're going to think if you think what I'm thinking, delikado siya. Yes, delikado siya. Pwede siyang mapatay og tao. And it's not impossible. It's very likely possible nga these bots can eliminate human, can eliminate food or any sources sa human because the bot, its only enemy is its creator ba ya? So kung tanaw niya nga isis ang iyang pag-exist, kung kabalo kang patyon ka unsa yung batan, so of course self defense or patyon mo ang mo ang gusto mo patay sa imo, well, that's a bot, that's created na siya diha. I mean, kaya pwede niya na buhaton. No, it's not impossible. Pwede niya na buhaton. Okay. Okay, let's move to the education aspect. No, sa kaning itong gistoryahan karon na. I'm sorry, gikat lang na ako ni kinamagoy na ibisita. Okay, let's move on to effects in education. Kaning AI na to karon. Okay, daghan karon ang mga labi na mga college students, di ba? Projects, na yung mga sulat na mga articles, mga stories, poems, things like that sa atong sa atong college days or I mean kato kani adto nga nag-college ko, I mean college and high school, kailangan mi magsulat og poem, kailangan mi magsulat og magbuhat og story, mga mga assignments, mga projects. And chat AI makes it easy for us or sa mga students karon. It's because ngano kinahanglan pa man nimong maghago maguna-una ana, di ba? I mean, you can just input a topic and tell the AI to make a story for you. Um, pwede nyo sulayan, di ba? Can you make a story about uh, a rabbit and a dinosaur if you want? So, I mean, example lang, kung gusto niyo ibutangan ang topic, I mean, it will generate the topic, it will generate a story for you. Or ask the AI to make them about a flower, and it will make the poem for you. So, kumbaga, it makes us lazy, basically, no? Matamad na yun ang ano maguna-una pa man ka. Pwede naman mong input diya. Like, your teacher will not check it nga kung asa na gikan or sa ba. I mean, pag nabasa input lang nimo diya, can you make a poem about this topic or a title? Will generate a poem for you. Kung manual nimong buhaton, it will take you like a couple of hours. But if the AI will generate it for you, it will just
make it for like a couple of seconds, naa na siya diha. And it will make it according to your kung pila mo, kung sa kataas mo gusto. Like, because I've tried, asking ChatGPT to make us an article about a certain topic, and it gave me a very very long article. So I said, "Can you make it 500 word? Can you make a 500 word article from this one?" So gi ko ano ya, gipagamihan niya like around 500 words lang yun siya. I mean, can you imagine nga giunsa na giunsa unsang algorithm ang gi-input sa mga creators ana nganong inana siya ka intelligent, di ba? Dali kayo siyang gamiton as, but at the same time dangerous, and at the same time makes the people tamad, you know. So the effects sa education na to is somehow hayahay, but it makes us dumb. Yung mga students no nga nagagamit sa AI, mga bulok. Makabulok siya kay siyempre ganun maggamit na pa man nato tong una-una. 'Di ba? Nga pwede namang ang AI ang mabuhatan na para sa ato. And maybe sa mga students nga nagagamit jud ana no. I don't know about kung sa unsang level of intelligence ang naa mo, but I can't say, you know. So, with effects sa education ani somehow I think it's bad, and I think ang masulti po ani sa mga katigulangan no, dili po gid siya maayo. Okay. So please be careful with using a chat GPT or chat AI sa mga teachers nato no. Well, you know the risk. And 'di ba? How are you going to deal with this? Nga yung mga students nagagamit og chat AI or chat GPT, or I mean, ang saan mo pag-ingon nga ayon na gamita. Well, dili man na nimo makita inig buhaton niya na sa balay. Or maski pagbuhaton niya sa eskwelahan dahil nasa cellphone lang. Can you make this can you solve this problem or a mathematical equation? Pwede na nilang buhaton. And how are you going to deal with this sa mga teachers nato diha? I mean, nakita niyo unsa ka lisod or unsa ka witty, unsa ka tricky, or you know, you know what I mean. Lisod jud sa ano mo nang greatly affected ang education nato, no. Well, kanang kaning isa ka aspect pod nga kaning programming kay ang mga programmers kani adto is syempre eskwelahan nila perting dugayan taas kayong pila ka tuig nilang gi-studyhan na codes and everything. And then here comes Chat GPT or Chat AI, and you just have to input, can you make a program, or can you code this, can you make a code for this program, and then you hit enter, and then there it is right in front of your eyes na ang program. It's not impossible. I mean, you can try, you can experiment on things, pero naa na gyud siya diha nga level. I mean, what's the use of enrolling in a programming school if 3 or 5 years from now pwede na lang nimong ingnon ang bot nga, can you make an application that runs like this, that do this and do that. I mean, it's not impossible, it's very very possible. And it's going to waste the years that the years na gistudyhan sa mga programmers. That's why I'm telling you, this is kind of very scary. I mean, it's ano ba yan? Dali gamiton, comfortable I mean, just the comfort of your
na lang sit back and relax, kumbaga sit back and relax na lang ka diha and then let the AI do everything for you, 'di ba? At dali siya sa kinabuhi as well as it's scary at the same time. Mhm. Okay, let's go to the effects in jobs. Sa mga graduates karon, maybe consider learning another skill. It's because 'di ba, siyempre graduate na edukado ta, I mean, kung man to graduate gusto jud ta 'di ba og mga trabaho ka dili ta mo sige, dili na ta mamanday, dili na ta magpalapala pa diha or unsa ba. I mean, to be honest, kung ako mapili og trabaho nung didto man ko sa katong labor intensive. I mean, pwede man ko manarbaho nga nara ko sa opisina, nagpa-aircon, naglingkod, nag-ana lang naara sa atubangan sa computer naman. I mean, come on, think about it. Ha? What are the effects sa kaning AI sa atong trabaho? Sa mga bagong graduates, please listen. Okay. The reason why I said you maybe consider learning skills, other skills, it's because there are companies right now that are considering or switching to AI. Okay, some of these industries, wait, let me check. Mhm. Some of these industries right now that are considering switching to AI, kani manufacturing or automation, well, sa China, di ba? Or mga factories. I mean, not in China, but in the US. Kita na to sa YouTube, di ba? Ilang mga machine, ilang mga factories dito like naka-machine or or robots na. I mean, very accurate ang pagtaod sa mga parts sa isa ka machine. Then next machine, paspas kaayo. I mean, nga mag-employ pa magtao. Ha? Nga mag-employ pa. Some of these industries, manufacturing, transportation, and logistics, healthcare, of course, ang healthcare, nag-exist na kanang AI sa healthcare. Datong gi-explain ako ganina. Customer service, BPO, call centers. Well, uh, let's um let's focus on this one. I mean, some uban sa ato ano sa pag-graduate and then wala pa makita na trabaho and well, I know some of us are considering VA jobs, call centers, ESL. It uh there are companies that are switching to AI. Okay, let me explain this one. Sa isa ka call center, kuntay ang isa ka tao sa naay complain nga, uy, ang akong internet sige kaputol. I mean, ang akong internet hinay kayo. Okay, tawag siya sa call center. Ma'am, ang akong internet hinay kayo. Okay. And then there's another customer na nanawag na po sa company. Ma'am, ang akong internet hinay kayo. And then like buta na to 50 to 100 customers called company. Ma'am, ang akong internet hinay kayo. Magsabay-sabay sila tawag tanan. And then how many people will entertain? How many agents will entertain them? So 100 pod. Okay? So why not make a script or make an AI na kung kana ibot na kung kana ang pangutana sa isa ka tao, naa siya script. It's because sa isa ka call center naman jud mga script, di ba? Naa siya mga script. Kana ra gyud ayang itubag for that certain question. So kung kana sila 100 tao nga nangutana og ay nag-consult sa nanawag sa isa ka company, maura na tanan ilang pangutana. So isa ra ka script ang gamiton. So why not let the bot answer all those questions? Like isa lang ka bot. Maura man ang i-answer niya, 'di ba? And the the lighter side is kung ako company, nganong musweldo ko og 100 ka tao para mo answer ani nga questions at the same time.
kung pwede lang man siya buhaton sa isa or duha ka robot nga ay ansiran niya to tanan ng pangutanan nila. Imagine, imagine, imagine the dangers or or ano ba patawag diyan, kanang pila ka tao ang maapekto, pila ka trabaho ay pila ka tao ang mawadpan og trabaho kung naa na ni sila, kung mo-employ na og AI ang mga kumpanya. Because AI is na chat-based lang ba, you can even talk to them, you can interact with them, and maka-answer sila almost everything under the sun. Makabalo-kabalo sila sa tubag. So, isn't that scary? Pila ka buok tao ang mawad-an og trabaho, pila ka buok sila, pila ka buok ta nga maapektuhan ani mo ang trabaho like VA jobs. I mean, kung lead generation man lang, no, mangita kag leads diya, mangita kag leads and you do it for like 2 or 3 days nga mangita kag leads diya ihatag nimo sa imong kliyente. And an AI can even do that for a couple of minutes. Na pwede naman niyang i-crawl ang tibuok internet for any leads na pwede niyang i-feed dito sa iyang kliyente. For pila naman ang bayaran sa kliyente ana. Kaysa mo employ siya og tao nga bayaran niya og 30,000 pesos per month. Tapos kung mo bayad naman lang siya og $12 or pila ba $10 a month diha sa isa ka AI nga mas 2 or 3 times pa ka-accurate ang trabaho or maybe more, plus no complaints, no rest, no vacations, no medical issues. Okay, kaya kung simple, human ang magtrabaho, kung tao ang magtrabaho, 8 hours, 12 hours lang man dyan na siya, mostly. Tapos, magkasakit pa, mo absent. Tapos, kailangan pa din mong bonusan. Tapos, napay mga complaints. You know, mag-provide pa ka o gamit nila or office nila. Imagine, kung kana bayaran nimo, i-compare nimo sa imong bayaran diri sa isa ka bot na kayang buhaton ang perting daghana nga trabaho 24/7 without the complaints, ano without the vacations, the absences. Imagine that pila ka buok ang company karon ang nag-consider ana og pila ka buok ang mawad-an og trabaho, pila ka buok maapektuhan, 'di ba? Think you think na hayahay kayo kay nanay chat GPT or nanay chat AI mas dali na karon. Yes, mas dali na karon. But imagine kung pila ta kabuok ang mawad-an og trabaho ani. I mean, I'm not into dili sa kay dili ko ganahan or I'm protesting or I want to put a stop with the development of the AI because somehow gamit gid siya sa ato but I don't see a good future with the AI. I don't see a good effect in it. I don't know if you are thinking the same, but maybe consider it if you see this video. Ganun lang. I imagine kung gano'n. I just want to share kung unsa ka scary, unsa ka broad, kung unsa ka threatening karon ang AI, and at the same time makes our life easier, 'di ba? If you have your ideas, if you have your thoughts, comments, please comment down below and let's share our ideas. Okay, and let's talk about this topic maybe sa sunod kung natapuntay makuha nga napuntay mga unsa ni kung natay mga interesting na pud nga mga dunggan. Okay, so again, this is JP and let's talk about this next time. I hope you support this video and goodbye.